Niveau de wankati mabita hatulunda le 7 novembre 2023 tule pa mataba na matala fi da liki vena mkwataba tiasida yamma biga ne ninga nyama ya ne taba yungu le mi zawla yiwo ma de Burkina Faso na Afrique fana pa ma fara ibe mun son premièrement nan dik kapus mon ko Suisse fa wambe Burkina Faso fuka ne Afrique zanga tibini di panga ya Burkina Faso na Afrique fana pa ma fara ibe mun si ton pusin be ni yamba la wona ka be ba daban kodo wona yi son wona ba hadis la tasira ton pa ma ton kore ne ba ma le lo entretien wara jamais le 6 la barili wa ya ne ba ni ne ba yi ba ya journaliste namba la ne ba yoba ya civil le civil me parateti aba abimana mala civil ba ya abimana mal ba ni si ba ya len ya civil na ba be pon na ba ka pon a so papa mbanga venemi le journaliste na mala man ne wane ba famille journaliste na ma libya ha journaliste na ma men to jinda ya ne ba ya na ma beba ba ya ma ndigo to ya ma ndigo to ya ma ne woto ni de woni da no na ma ne mpano agombi so men nguni dem bare ya ratana ma gombi so men nguni dem bare ya paratna ma donc ba mo yi ban to ko be li bondo li mo fukuma ya sababa ti de mabita ni ma ya VDP ne hembe tali ko ranta stando ko ya me hanta ton ti ton miti andare aya sanga yili ton men nandi kenta ali so remba to ngon sakra pori ton men ngamimi groupe na mbebe wuso ton be point non nams bébé ti ba bangai ntum ti amaya me pinde a téléphone na mala wala tum ni taba la bonne sama ba sans stratégie ramba ba mim téléphone na ma pour servir dans ces mon na yoba ma donc mam dika mono koiga ti neba ni singeti wala servir dans ces mon koto ba yi visila de bamba ba nto ma le loninga ba managare liyoy ba gombi so men ngami dem balé to Burkina Faso sa managare ba kaprene donc ba mare ma kaprene donc ba lilo ba hamana pa managare liyoy yene wor pour me kibano mbebe kibano wala bu ko VDP yenga mpam tolina man nanta yo bonko kela ne de VDP yenga mpam tolina man nanta yo bonko mpana to village la région du nord mamna ile ama région du nord to lama bibena la patara panga wa pinde ba sona men ka wawe la nkite baket tan ne ma wi bu no abuko tuma patumdi yamane wayugi ane tita wo ndiga nkanga so la fa na namsa bibene la ville pour la bibega ba pidin keto yo yawoto donc tuma handa to no wan segata kiu pour ne village nan leba yirimenga nanta e piga tiame ibi mawami ibi tuma tumne zabte wami vena wami tuma tumtede bibane la tum bana pam nande vite pena mamenga ya prembe ni nam sanda tan ken wo la pa prene ni vite pena mana ken bo wo la parati de nam sa wuzu fa quoi la wuzu fa ya wutu awul fa wutu vite peyenga apama torujina mata yo bonko torujina ma yo ba me to mi kite ba yi ba le tar sarje damba sarje na me sarje yenga anazan fa ken ni bura vide anazan fa kenda vien men ka bugura da pon na men mimi pinde torujina ba ha wo yi woto vien ni ya senna ba yi za fa bibine na la mi mo sa ra to mi ngam ba tumte de me ba pam de hay la ton hana accélère ton tuma bi banga ta sen woni ngam wata bilara ma fana leban tunko dala ko ga san be jabara jinan dikenta ya woni sakpuri idu wata wali bon pamta